Udah mulai belum ya? Kayaknya udah mulai ya, start recording nih. Oke, siap. Udah 10 detik, 11 detik. Hmm, kita- Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Afkari Rofiki dan saya sekarang berada di Universitas Darussalam Gontor dan saya mengambil jurusan atau program studi ilmu komunikasi. Dan di sini saya ingin membacakan sebuah buku berbahasa Inggris dengan judul The Book of Knowledge yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Yes, let's begin. The complete profile of Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali is one of the greatest figures in the history of Islamic thought. His full name is Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi. He was born in 1058 in the city of Tus, in the region of Khurasan, which is now part of Iran. From an early age, Al-Ghazali showed extraordinary intelligence and a strong passion for seeking knowledge. He grew up in a modest environment, yet he possessed a firm determination to deepen his understanding of religious knowledge and intellectual science. The father of Imam Al-Ghazali was known as a pious man who loved knowledge. Before his death, his father entrusted his children to the care of a close friend who also followed learning. This testament became the starting point of Al-Ghazali's intellectual journey. From a young age, he began studying the Quran, Hadith, Arabic language, and the basic principle of Islam science. His diligence in learning enabled him to master various disciplines quickly. During his teenage years and adulthood, Al-Ghazali continued his education in several major centers of Islamic scholarship. He studied in Jurjan and later traveled to Nishapur, one of the greatest intellectual centers of his time. There, he became a student of Imam al-Juwayni, a prominent scholar in theology and Islamic law. Under his teacher, Guidance al-Ghazali studied jurisprudence, fiqh, principle of jurisprudence or usul fiqh, theology or kalam, so logic and philosophy. His exceptional abilities made him stand out as one of the most brilliant students among his peers. After the death of his teacher, Al-Ghazali gained increasing recognition of a brilliant and critical scholar. He was invited to Baghdad, the capital of the Abbasid Caliphate, and appointed as a professor at the Nizami Madrasa, one of the most prestigious educational institutions of that era. At a relatively young age, Al-Ghazali had already reached a high status as a leading scholar and intellectual. He became a reference point in various religions and intellectual matters. However, at the peak of his career, Al-Ghazali experienced a profound spiritual crisis. He felt that the knowledge he had acquired
did not fully bring him closer to God. He began to question the intention and goals behind his scholarly activities. In his autobiography, Al-Mukin min al-Dalal, Deliverance from Error, Al-Ghazali explained that he felt triumph in popularity, honor, and worldly glory. Honor, glory. This crisis led him to abandon his position, status, and worldly life, choosing instead a path of contemplation and spiritual journey. Next, for several years, Al-Ghazali traveled to various places such as Damascus, Jerusalem, and Mecca or Mecca. During this period of retreat, he defined his spiritual experience and engagement with Sufis. He realized that true knowledge is not merely rational understanding, but also inner experience that leads humans to truth and closeness to God. From this spiritual journey emerged his monumental work Ihya Ulumuddin, the revival of the religious science. The book Ihya Ulumuddin is Imam Al-Ghazali great masterpiece covering almost all aspects of human life, including worship, ethics, education, and social life. This work does not merely discuss religion's laws, but as reveals the spiritual dimension in religious practice. In this book, Al-Ghazali emphasizes that the ultimate purpose of knowledge is to purify the soul, draw closer to God, and achieve happiness in this world and the hereafter. Besides Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali wrote many other important works. Among them is Tafatul Al-Falasifah, the incoherence of the philosophers, which criticizes certain philosophical ideas that he considered incompatible with Islamic teaching. He also wrote Maqasid al-Falasifah, which explained philosophical objectively, as well as Al-Munkit min al-Dalal, which recounts his intellectual and spiritual journey. This work showed that Al-Ghazali was not an opponent of rational knowledge, but rather a thinker who sought to place reason within the framework of faith. So the thought of Imam Al-Ghazali has had a very broad influence. His success in bringing Islam law, philosophy, and Sufis, he demonstrated the religion is not only about external legal rules, but also about the purification of the soul and the formation of moral character. For this reason, Al-Ghazali is often called Hujjat al-Islam, the proof of Islam, because of his significant role in defending and strengthening Islamic thought. The influence of Al-Ghazali is not limited to the Islamic world, but also extends to the West, where his work were translated into various languages and studied by Western scholars. His ideas on ethics, education, and spirituality made important contribution to the history of philosophy and theology. Until today, Al-Ghazali remains one of the most influential figures in the Islamic intellectual tradition. In the field of education, Imam Al-Ghazali emphasized that knowledge must be sought with sincere intention. According to him, knowledge that is not accompanied by pure intention will only lead to arrogance and moral destruction. He thought that the ultimate purpose of seeking knowledge is to know God, improve oneself,
and benefits sociality, this concept make Al-Ghazali thus highly relevant even in the modern era. Imam Al-Ghazali passed away in 1111 in his hometown. Thus, although he died more than 9 centuries ago, his intellectual legacy continues to live and be studied by Muslims around the world. He was not only a great scholar but also an educator, philosopher, and spiritual reformer who provided direction for meaningful intellectual pursuit. Thus, Imam Al-Ghazali can be seen as a figure who unified knowledge, faith, and morality. His thoughts on the purpose of knowledge, education, and spiritual life make him one of the most important figures in Islamic history. His work continues to inspire seekers of knowledge who wish to understand the true meaning of knowledge and life. And the meaning, I want to read you the meaning, yaitu profil lengkap Imam Al-Ghazali. Saya akan menjelaskan apa yang saya bacakan bahasa Inggris tadi. Mungkin dari kalian ada yang nggak paham, jadi saya jelaskan bahasa Indonesia. Profil lengkap Imam Al-Ghazali, yaitu penulis buku yang akan saya baca ini. Ini belum mulai baca bukunya, tapi sekarang saya ingin baru menjelaskan profil pembaca bukunya. Profil lengkap Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah salah satu tokoh terbesar dalam sejarah pemikiran Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi. Dia lahir pada tahun 1058 di kota Tus, wilayah Khurasan yang sekarang termasuk wilayah Iran. Sejak kecil, Al-Ghazali telah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dan semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Dia tumbuh dalam lingkungan yang sederhana, tapi memiliki tekad kuat untuk mendalami ilmu agama dan pengetahuan. Ayahnya Imam Al-Ghazali dikenal sebagai seorang yang soleh dan mencintai ilmu. Sebelum wafat, ayahnya berwasiat agar anak-anaknya dididik oleh seorang sahabat yang juga mencintai ilmu. Wasiat ini menjadi awal perjalanan intelektual Al-Ghazali sejak usia muda. Ia mulai mempelajari Al-Quran, hadis, bahasa Arab, dan dasar-dasar ilmu agama. Ketekunannya dalam belajar membuat cepat menguasai berbagai disiplin ilmu. Pada masa remaja dan dewasa, Al-Ghazali melanjutkan pendidikan ke berbagai pusat keilmuan Islam. Ia belajar di Jurjan, dan kemudian ke Naisabur, dan lanjut lagi, ya udah tadi ke Jurjan sama ke Naisabur, salah satu pusat ilmu terbesar pada masanya. Di sana ia berguru kepada Imam Al-Juwaini, seorang ulama besar dalam bidang teologi dan hukum Islam. Di bawah bimbingan gurunya, Al-Ghazali mendalami ilmu fikih, mendalami usul fiqh, mendalami teologi, mendalami logika dan filsafat. Kemampuannya yang luar biasa membuatnya dikenal sebagai murid yang paling menonjol di antara para pelajar lainnya. Setelah gurunya wafat, Al-Ghazali semakin dikenal sebagai seseorang ilmuwan yang cerdas dan kritis. Ia kemudian diundang ke Baghdad, pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah, dan diangkat sebagai profesor di Madrasah Nizamiyah, salah satu lembaga pendidikan paling prestisius pada masa itu. Pada usia yang relatif muda, Al-Ghazali telah mencapai kedudukan tinggi sebagai ulama dan cendekiawan terkemuka yang menjadi rujukan dalam berbagai persoalan keagamaan dan intelektual. Namun di puncak karirnya, Al-Ghazali mengalami krisis spiritual yang mendalam. Ia merasa bahwa ilmu yang ia kuasai itu belum sepenuhnya membawa kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mulai mempertanyakan niat dan tujuan dari aktivitas ilmiahnya. Dalam autobiografinya, Al-Munqidh min Al-Dalal, yaitu pembebasan dari kesesatan, Al-Ghazali menceritakan bahwa ia merasa terjebak dalam popularitas, kehormatan, dan kemegahan dunia. Krisis ini membuatnya meninggalkan jabatan, kedudukan, dan kehidupan duniawi, lalu memilih jalan kontemplasi dan mengembara spiritual. Selama bertahun-tahun Al-Ghazali melakukan perjalanan
Ia berjalan ke berbagai tempat seperti Damaskus, Yerusalem, dan Mekah. Dalam masa pengasingan diri ini, ia memperdalam pengalaman spiritual dan tasawuf. Ia menyadari bahwa ilmu sejati bukan hanya pengetahuan rasional, tetapi juga pengalaman batin yang mengantarkan manusia kepada kebenaran dan kedekatan dengan Tuhan. Dari pengalaman inilah lahir karya monumentalnya Ihya Ulumuddin, kebangkitan ilmu-ilmu agama. Kitab Ihya Ulumuddin merupakan karya terbesar Imam Al-Ghazali yang mencakup hampir seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari ibadah, akhlak, pendidikan, hingga kehidupan sosial. Kitab ini tidak hanya membahas hukum-hukum agama, tetapi juga menghidupkan dimensi spiritual dalam praktik keagamaan. Dalam kitab ini, Al-Ghazali menekankan bahwa tujuan utama ilmu adalah untuk memperbaiki jiwa, mendekatkan diri kepada Allah, dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Selain Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali juga menulis banyak yang penting. Karya penting lainnya diantaranya adalah Tafawut Al-Falasi, peruntuhan para filsuf, yang mengkritik pemikiran filsafat tertentu yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Ia juga menulis Maqasid Al-Falasifah yang menjelaskan pemikiran filsafat secara objektif, serta Al-Munqidh min Al-Dalal yang bersih perjalanan intelektual dan spiritualnya. Karya-karya ini menunjukkan bahwa Al-Ghazali bukanlah penentang ilmu rasional, tetapi seorang pemikir yang berusaha menempatkan akal dalam kerangka keimanan. Pemikiran Imam Al-Ghazali memiliki pengaruh yang sangat luas. Ia berhasil menjembatani antara ilmu syariat, filsafat, dan tasawuf. Ia menunjukkan bahwa agama tidak hanya berbicara tentang hukum lahiriah, tetapi juga tentang penyucian jiwa dan pembentukan akhlak. Oleh karena itu, Al-Ghazali sering disebut sebagai Hujjat al-Islam, atau artinya pembela Islam, karena perannya yang besar dalam mempertahankan dan memperkuat pemikiran Islam. Pengaruh Al-Ghazali tidak hanya terasa di dunia Islam, tapi juga di dunia Barat. Karya-karyanya diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan dipelajari oleh para sarjana Barat. Pemikirannya tentang etika, pendidikan, dan spiritualitas memberikan kontribusi penting dalam sejarah filsafat dan teologi dunia. Hingga saat ini, Al-Ghazali tetap menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam tradisi intelektual Islam. Di bidang pendidikan, Imam Al-Ghazali menekankan bahwa ilmu harus dicari dengan niat yang benar. Menurutnya, ilmu yang tidak disertai dengan niat yang tulus hanya akan membawa kesombongan dan kehancuran moral. Ia mengajarkan bahwa tujuan utama menuntut ilmu adalah untuk mengenal Allah, memperbaiki diri, dan memberi manfaat kepada masyarakat. Konsep inilah yang menjadikan pemikiran Al-Ghazali sangat relevan hingga zaman modern. Imam Al-Ghazali wafat pada tahun 1111 di kampung halamannya, Tus. Meskipun telah wafat lebih dari 9 abad yang lalu, warisan pemikirannya tetap hidup dan terus dipelajari oleh umat Islam di seluruh dunia. Ia bukan hanya seorang ulama besar, tetapi juga seorang pendidik, filsuf, dan pembaru spiritual yang memberikan arah bagi pencarian ilmu yang bermakna. Dengan demikian, Imam Al-Ghazali dapat dipandang sebagai sosok yang menyatukan ilmu, iman, dan akhlak. Pemikirannya tentang tujuan ilmu, pendidikan, dan kehidupan spiritual menjadikannya salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Islam. Karya-karyanya terus menjadi sumber inspirasi bagi para pencari ilmu yang ingin memahami makna sejati dari pengetahuan dan kehidupan. And the next, besides being known as a great Islamic scholar, Imam Al-Ghazali was also a passionate educator. He did not only master religious knowledge in a textual sense, but also understood the essence of education as a process of shaping the human being in a holistic way. According to Al-Ghazali, education is not merely the transfer of knowledge, but a process of purifying the soul, forming moral character, and strengthening spirituality. This perspective has made his talk highly influential in the world of Islamic education up to the present day.
During his lifetime, the Islamic world was experiencing a complex intellectual situation. Various schools of thought were developing, such, such a Greek philosophy adopted by Muslim philosophers, rational theology, and Sufi practice. They sometimes drifted away from the principle of Islamic law. In this context, Al-Ghazali emerged as a figure who sought to balance reason, revelation, and spiritual experience. He did not reject reason, but he also did not ignore revelation and conscience. One of the unique qualities of Imam Al-Ghazali was his courage to criticize himself. When he was at the peak of his career as a professor in Baghdad, he realized the popularity and status could become obstacles in the search for true knowledge. He felt that the knowledge he had acquired had become merely a means to gain social recognition rather than a path to draw closer to God. This awareness drove him to leave his brilliant academic life and choose a spiritual path marked by simplicity. Al-Ghazali's resignation from the Nizamiyah Madrasah was not an easy decision. Many people did not understand his choice and even considered it strange. However, for Al-Ghazali, this step was part of his search for truth. He wanted to prove that true knowledge must bring transformation in the human heart and behavior. During his period of wandering, he devoted his time to worship, reflection, and writing important works. It was during this period that Al-Ghazali produced many profound ideas about the nature of knowledge. He distinguished between beneficial knowledge and harmful knowledge. According to him, beneficial, the other hand, knowledge that is used solely for worldly interests, such as power and popularity, is considered dangerous for the soul. In his book Ihya Ulum ad-Din, Al-Ghazali explained the main purpose of seeking knowledge is not to defeat others, is debate, gain status, or pursue wealth. The true purpose of knowledge is to know oneself, to know God, and to improve relationship among human beings. This knowledge must become a means to build a meaningful life, not merely a tool to achieve personal ambitions. Al-Ghazali thought knowledge is highly relevant to modern life, and the modern era, knowledge is often understood as a tool to achieve technological and economic progress. However, Al-Ghazali warned that the advancement of knowledge without morality and spirituality could lead to destruction. Therefore, he emphasized the importance of balance between knowledge, ethics, and spirituality in human life. Besides being a thinker and educator, Al-Ghazali was also known as a moral reformer. He criticized the behavior of scholars who pursued social status and material gain. According to him, true scholars are those who practice their knowledge and become role models for society. This criticism showed that Al-Ghazali did not only speak at the level of theory, but also cared deeply about the social realities of the Muslim community in his time.
The influence of Al-Ghazali in the Islamic world was immense. His ideas were accepted by various groups, including jurists, theologians, and Sufis. His success in integrating their important aspect of Islam, Islamic law, reason, and Sufis. This integration made Al-Ghazali a foundation for the Sunni Islamic intellectual tradition. Beyond the Islamic world, Al-Ghazali's ideas also attracted the attention of Western scholars. His works were translated into Latin, other European languages. Since the Middle Ages, Western philosophers such as Thomas Aquinas and René Descartes are said to have been influenced by Al-Ghazali method of thinking, especially in methodological doubt and the search for truth. In the field of philosophy, Al-Ghazali is known as a critic of Eastern rational philosophy. In his book Tafafut al-Falasifah, he criticized several philosophical views that he considered contrary to Islam teaching. However, his criticism did not mean a total rejection of philosophy. Instead, he saw that philosophy must be placed within certain limits so that it does not contradict revelation. One of Al-Ghazali's great contributions was system of human nature. According to him, human beings are not only relation creatures but also spiritual beings. Therefore, education must pay attention to intellectual, moral, and spiritual aspects in balanced way. This view makes Al-Ghazali a pioneer of the concept of holistic education in the Islamic tradition. In his personal life, Al-Ghazali was now a simple and ascetic figure. After returning to his hometown in Tus, he established a small madrasa and a khangah, a Sufi spiritual center. In this place, he taught his students and guided them in spiritual life. He no longer pursued political status or popularity, but focused on education and moral development. Toward in the end of his life, Al-Ghazali remained productive in writing and teaching. He continued to emphasize the importance of balance between knowledge and action. For him, knowledge without action is useless, while action without knowledge can lead people astray. This principle became the core of his talk on the purpose of seeking the knowledge. When he passed away in 1111, Al-Ghazali left a very rich intellectual legacy. His work covered various fields ranging from theology, philosophy, Sufis to education. Until today, his ideas are still studied in Islamic boarding school, university, and educational institutes around the world. Overall, Imam al-Ghazali was not only a great scholar but also a thinker who was successful responded to the challenge of his time. He saw that knowledge must not be separated from morality and spirituality. His talk on the purpose of seeking knowledge make him one of the most important figures in the history of Islamic education. By understanding the life and thought of Imam al-Ghazali, we can see that seeking knowledge is not merely an academic activity, but spiritual journey as mother authentic truth, wisdom, and closeness to God. Therefore, Al-Ghazali remains relevant as inspiration for seeking knowledge in every age. As now the meaning is, I want to read the meaning from what I read before. Selain dikenal sebagai orang besar, Imam Al-Ghazali juga merupakan seorang pendidik yang visioner. Ia tidak hanya menguasai ilmu agama secara tekstual, tapi juga memahami hakikat pendidikan sebagai proses pembentukan manusia secara utuh. Al-Ghazali, pendidikan bukan sekedar transfer pengetahuan, melainkan proses penyucian jiwa, pembentukan akhlak, dan penguatan spiritualitas. Pandangan ini menjadikan pemikirannya sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan Islam hingga saat ini. Pada masa hidupnya, dunia Islam sedang berada dalam situasi intelektual yang kompleks.
Berbagai aliran pemikiran berkembang seperti filsafat Yunani yang diadopsi oleh para filsuf muslim, teologi rasional, serta praktik tasawuf yang kadang menjauh dari syariat. Dalam konteks ini, Al-Ghazali tampil sebagai sosok yang berusaha menyeimbangkan antara akal, wahyu, dan pengalaman spiritual. Ia tidak menolak, dia tidak menolak akal, tetapi juga tidak mengabaikan wahyu dan hati nurani. Salah satu keunikan Imam Al-Ghazali adalah keberaniannya untuk mengkritik dirinya sendiri. Ketika berada di puncak karir sebagai profesor di Baghdad, ia menyadari bahwa popularitas dan kedudukan dapat menjadi penghalang dalam mencari kebenaran sejati. Ia merasa bahwa ilmu yang dipelajari hanya menjadi sarana untuk mendapatkan pengakuan sosial, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kesadaran inilah yang mendorong untuk meninggalkan kehidupan akademik yang gemilang dan memilih jalan spiritual yang penuh kesederhanaan. Pengunduran diri Al-Ghazali dari Madrasah Nizamiyah bukanlah keputusan yang mudah. Banyak orang tidak memahami keputusannya, bahkan menganggapnya sebagai tindakan yang aneh. Namun bagi Al-Ghazali, langkah tersebut merupakan bagian dari pencarian kebenaran. Ia ingin membuktikan bahwa ilmu sejati harus membawa perubahan dalam hati dan perilaku manusia. Selama masa pengembaraannya, ia menghabiskan waktu untuk beribadah, merenung, dan menulis karya-karya penting. Dalam periode inilah Al-Ghazali menghabiskan banyak pemikiran mendalam tentang hakikat ilmu yang membedakan antara ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Menurutnya, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membawa manusia kepada kebaikan, kesadaran moral, dan kedekatan dengan Tuhan. Sebaliknya, ilmu yang hanya digunakan untuk kepentingan duniawi seperti kekuasaan dan popularitas dianggap sebagai ilmu yang berbahaya bagi jiwa. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menjelaskan bahwa tujuan utama menuntut ilmu bukanlah untuk mengalahkan orang lain dalam perdebatan memperoleh kedudukan dan mencari kekayaan. Tujuan sejati ilmu adalah untuk mengenal diri sendiri, mengenal Tuhan, dan memperbaiki hubungan manusia dengan sesama. Dengan demikian, ilmu harus menjadi sarana untuk membangun kehidupan yang bermakna, bukan sekadar alat untuk mencapai ambisi pribadi. Pemikiran Al-Ghazali tentang ilmu sangat relevan dengan kehidupan modern. Di era modern, ilmu sering dipahami sebagai alat untuk mencapai kemajuan teknologi dan ekonomi. Namun Al-Ghazali mengingatkan bahwa kemajuan ilmu tanpa moral dan spiritualitas dapat membawa kehancuran. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya keseimbangan antara pengetahuan, etika, dan spiritualitas dalam kehidupan manusia. Selain sebagai pemikir dan pendidik, Al-Ghazali juga dikenal sebagai reformis moral. Ia mengkritik perilaku ulama yang hanya mengejar status sosial dan materi. Menurutnya, ulama sejati adalah mereka yang mengamalkan ilmunya dan menjadi teladan bagi masyarakat. Kritik ini menunjukkan bahwa Al-Ghazali tidak hanya berbicara dalam tataran teori, tapi juga peduli terhadap realitas sosial umat Islam pada masanya. Pengaruh Al-Ghazali dalam dunia Islam sangat besar. Pemikirannya diterima oleh berbagai kalangan, baik ahli fikih, teolog, maupun sufi. Ia berhasil mengintegrasikan 3 aspek penting dalam Islam: syariat, akal, dan tasawuf. Integritas ini menjadi pemikiran Al-Ghazali sebagai fondasi bagi tradisi intelektual Islam Sunni. Di luar dunia Islam, pemikiran Al-Ghazali juga menarik perhatian para sarjana barat. Karya-karya diterjemahkan dalam bahasa Latin dan bahasa Eropa lainnya sejak abad pertengahan. Para filsuf barat seperti Thomas Aquinas dan René Descartes dikatakan terpengaruh oleh metode berpikir Al-Ghazali, terutama dalam hal keraguan metodologis dan pencarian kebenaran. Dalam bidang filsafat, Al-Ghazali dikenal sebagai kritikus filsafat rasional yang ekstrim. Dalam kitab Tafawut Al-Falasifah, ia mengkritik beberapa pandangan filsafat yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Namun kritiknya bukan berarti penolakan total terhadap filsafat, justru ia menunjukkan bahwa filsafat harus ditetapkan dalam batas-batas tertentu agar tidak bertentangan dengan wahyu. Salah satu berkontribusi terbesar Al-Ghazali adalah pemikirannya tentang manusia. Menurutnya, manusia bukan hanya makhluk rasional, tetapi juga makhluk spiritual. Oleh karena itu, pendidikan harus memperhatikan aspek intelektual, moral, dan spiritual secara seimbang. Pandangan ini menjadikan Al-Ghazali sebagai pelopor konsep pendidikan holistik dalam tradisi Islam. Dalam kehidupan pribadinya, Al-Ghazali dikenal sebagai sosok yang sederhana dan zuhud. Setelah kembali ke kampung halamannya di Tus, yang mendirikan madrasah kecil dan khonqoh atau tempat ibadah sufi. Tempat ini yang mengajar murid-muridnya dan membimbing mereka dalam kehidupan spiritual. Dia tidak lagi mengejar kedudukan politik atau popularitas, tetapi fokus pada pendidikan dan pembinaan moral. Menjelang akhir hayatnya, Al-Ghazali tetap produktif menulis dan mengajar. Ia terus menekankan pentingnya keseimbangan antara ilmu dan amal. Baginya ilmu tanpa amal adalah kesia-siaan, dan sedangkan amal tanpa ilmu dapat menyesatkan. Prinsip inilah yang menjadikan inti pemikiran tentang tujuan menuntut ilmu. Ketika wafat pada tahun 1111,
Al-Ghazali meninggalkan warisan intelektual yang sangat kaya. Karya-karya yang mencakup berbagai bidang, mulai dari teologi, filsafat, tasawuf hingga pendidikan. Hingga saat ini pemikirannya masih dipelajari di pesantren, universitas, dan lembaga pendidikan di seluruh dunia. Secara keseluruhan, Imam Al-Ghazali bukan hanya seorang ulama besar, tetapi juga seorang pemikir yang berhasil menjawab tantangan zamannya, yang menunjukkan bahwa ilmu tidak boleh dipisahkan dari moral dan spiritualitas. Pemikiran tentang tujuan menuntut ilmu menjadikan salah satu tokoh paling penting dalam sejarah pendidikan Islam. Dengan memahami kehidupan dan pemikiran Imam Al-Ghazali, kita dapat melihat bahwa menuntut ilmu bukan sekadar aktivitas akademik, tetapi perjalanan spiritual yang bertujuan untuk mencapai kebenaran, kebijaksanaan, dan kedekatan dengan Tuhan. Oleh karena itu, sosok Al-Ghazali tetap relevan sebagai inspirasi bagi para pencari ilmu di setiap zamannya. Let's we go to the book from now in the section section 1. Section 1. The section 1 is and the value of knowledge, instruction, and learning together with its evidence in traditional and from reason. The excellence of knowledge, the evidence for the excellence of knowledge in the Quran, in the word of Allah. Allah bears witness that there is no Allah but He, and the angels and men endued with knowledge established in righteousness. See then how Allah has mentioned Himself first, the angels second, and men endued with knowledge third. In this genre we have honor, excellence, distinction, and rank. And again Allah said, Allah will rise in rank those of you who believe as well as those who are given knowledge. According to Ibn Abbas, the learned mean rank 700 grades above the believers, between each two of which is a distance 500 years long. Said Allah, say, so to those who know be deemed equal with those who do not. Allah said, no, none fear Allah but the wish among His servants. And again say, Allah is witness now betwixt me and you and whoever had the knowledge of the book. This I mention to you in order to show that it was possible on through the power of knowledge. Allah also said, but they too whom knowledge had been given said, woe to you, the reward of Allah is better from His word delivered and doesn't right, showing that terribly that the great importance of the hereafter is apprehended through knowledge. And again Allah said, this parable do we set for men, and none understands. Then said, those who know do know, those who know. Allah also said, but if they were to refer it to the apostle and to those in authority amongst them, those of them who would elicit the information would know it. He thus made the knowledge of His will dependent upon their effort to find it out, and placed them next to the prophet in the ability to make it known. It has been said that in the following words of Allah, the sons of Adam, we have sent down to you raiments, where white to cover you naked, and splendid represents knowledge, splendid garments true, and the raiment of pity, modesty. Allah also said, and we have brought them a book
With knowledge have we explained it, and again, but it is clear, sick in the heart of those whom the knowledge has reset. And with knowledge will we tell them, and again he had cried men and then told him articulate speech. This, however, he said reproachfully. Reproachfully. Let the meaning. Bagian 1, section 1, bagian 1. Tentang nilai pengetahuan, pengajaran, dan pembelajaran beserta dalilnya dalam tradisi dan akal keutamaan pengetahuan. Dalil tentang keutamaan pengetahuan dalam Al-Quran tampak jelas dalam firman Allah. Allah menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Dia dan para malaikat, serta orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian, yang menegakkan keadilan. Quran Surat Al-Imran ayat 118. Perhatikan bagaimana Allah menyebut dirinya terlebih dahulu, kemudian para malaikat, lalu orang-orang yang berilmu. Dalam hal ini terdapat kemuliaan, keutamaan, keistimewaan, dan kedudukan yang tinggi bagi orang-orang yang berilmu. Dan Allah juga berfirman, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Menurut Ibnu Abbas, orang-orang yang berilmu berada 700 tingkat di atas orang-orang yang beriman, dan jarak antara setiap dua tingkat itu sejauh perjalanan 500 tahun. Jadi kalau menurut Ibnu Abbas, orang yang berilmu itu berada 700 tingkat di atas orang beriman. Dan jarak antara setiap dua tingkat itu sejauh perjalanan 500 meter. Betapa jauhnya itu. Maka dari itu kita harus menuntut ilmu agar kita jadi orang yang berilmu. Tapi jangan jadi orang berilmu saja, karena orang yang berilmu tanpa percaya adanya Tuhan atau tanpa iman kepada Tuhan, maka jadinya jadi apa itu? Jadi apa bro? Jadi ateis ya? Jadi schooler. Lanjut, Allah berfirman lagi, katakanlah apakah sama orang-orang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Allah juga berfirman, sungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Dan firman-Nya lagi, katakanlah cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu dan orang yang mempunyai pengetahuan tentang Alkitab. Hal ini saya sebutkan untuk menunjukkan bahwa hal tersebut hanya mungkin dicapai melalui kekuatan pengetahuan. Allah juga berfirman, tetapi orang-orang yang diberi ilmu berkata, celakalah kamu, pahala dari Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ayat ini menunjukkan bahwa pentingnya kehidupan akhirat hanya dapat dipahami melalui pengetahuan. Kalau berfirman lagi, perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Dan firman-Nya, dan jika mereka menyerahkannya kepada Rasul dan kepada orang-orang yang berwenang di antara mereka, tentulah orang-orang yang mampu mengambil kesimpulan dan mengetahuinya. Orang-orang mengambil kesimpulan akan mengetahuinya. Quran Surah An-Nisa ayat 83. Dengan demikian Allah menjadikan pengetahuan tentang kehendaknya bergantung pada usaha mereka untuk mencarinya dan menempatkan mereka dekat dengan para nabi dalam kemampuan menyampaikannya. Dikatakan bahwa dalam firman Allah, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian yang indah, tapi pakaian takwa itulah yang paling baik. Surah Al-A'raf ayat 26. Pakaian diartikan sebagai pengetahuan, pakaian yang indah sebagai kebenaran, dan pakaian takwa sebagai rasa malu dan kesopanan. Allah juga berfirman, dan sesungguhnya kami telah mendatangkan kepada mereka sebuah kitab yang kami jelaskan atas dasar ilmu. Surah Al-A'raf ayat 52. Dan firman-Nya, bahkan Al-Quran itu ada ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Surah Al-Kabut ayat 49. Dan dengan ilmu kami akan menceritakan kepada mereka. Dan firman-Nya lagi, Dia menciptakan manusia dan mengajarinya pandai berbicara. Surah Al-Rahman ayat 3 sampai 4. Lanjut ke bab selanjutnya. Ini. As to the effort, the value of knowledge. As to the evidence of the value of knowledge, in traditional Al-Akbar, the Apostle Allah said, whom Allah doth help his given knowledge of religion and guided him to enter the strike path, the strike path 50, and against the learned men are the heirs of the prophets. It also well to know that there is no rank above that of prophet, no honor hate that is answered. The prophet also said,
What is their happiness and in the earth enter dance for the learned man? And what rank is higher than that of him? For whom the angels of the heavens at their elbow interceding with Allah of him his behalf. Will he presuppose with himself? Muhammad also said, wisdom adds honor to the noble and exalt the slave until he attains the level of kings. The prophet pointed this out relating to the benefit of wisdom in his word, since it is well known that 5 the hereafter is superior and more lasting. Muhammad said again, two qualities the hypocrite lacks: good intention and religious insight. Do not doubt tradition that because of the hypocrisy of some contemporary jurisprudence that is not the jurisprudence which the prophet had in mind. The definition of jurisprudence will come later. For a jurisprudent to know that the hereafter is better than this world is after all the lowest state of knowledge he can possess, so it proved to be true and prevail, it would clear him of hypocrisy and deceit. The prophet said, the best of men is the learned believer, for if he is needed, he will be useful, and is dispensed with, he will be self-sufficient. And again, be said believe if dispensed with he will be self-sufficient. And again he said belief is like unto a nude who shall be coated with pity or ornamented with modesty and shall have knowledge for progeny. And against the nearest people to prophethood are the people of the knowledge and the warrior of jihad. The former have led men to what the prophets have proclaimed, and the latter have wielded their sword of on its behalf. He also said, the passing away of wolves trip is more tolerable than the death of one learned man. And again, men are like ore of gold and silver, the choice man among the during the Jahiliyah days, are also the sight on the day of resurrection. The ink of the learned men will be likened to the blood of the martyrs. And again, whoever preserves of the law 40 tradition in order to transmit them unto my people, I shall on the day of resurrection be an intercessor and a witness on his behalf. Muhammad also said, any one of my people who will preserve 40 hadiths will on the day of resurrection face Allah as a learned jurisprudent. And again, whoever will become versed in the religion of Allah, Allah will relieve him of his worries and will reward him whence of he does not reckon. The prophet also said, Allah said unto Abraham, Abraham, for I am knowing and I love every knowing person, and again the learned are made the fruits of earth. The prophet said, there are two groups among my people who when they become reptiles, the populace become reptiles, and when they become corrupt, the populace become corrupt. These are the rulers and jurisprudence. Again he said, so they come where in the increase in knowledge, and for right to draw near to Allah, let the doubt of day be a concept. In the meaning, ada pula dari tentang nilai pengetahuan dalam tradisi Al-Akbar, hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang dicintai Allah, maka Allah akan memberikannya pemahaman tentang agama dan membimbingnya ke jalan yang lurus. Dan beliau juga bersabda, orang-orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Yang telah diketahui bahwa tidak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada kenabian dan tidak ada kehormatan yang lebih mulia daripada mewarisi kedudukan tersebut.
Nabi juga bersabda, apa yang ada di langit dan di bumi memohonkan ampun bagi orang-orang yang berilmu. Apakah kedudukan apakah yang lebih tinggi daripada seseorang yang para malaikat di langit dan bumi sibuk memohonkan ampun kepada Allah untuknya, sementara ia sendiri sibuk dengan amal dan urusannya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, hikmah kebijaksanaan menambah kemuliaan lagi. Hikmah kebijaksanaan menambah kemuliaan bagi orang yang mulia dan mengangkat derajat seorang hamba hingga mencapai kedudukan raja. Nabi menyampaikan hari ini untuk menjelaskan manfaat hikmah di dunia, padahal telah diketahui bahwa kehidupan akhirat jauh lebih utama dan lebih kekal. Muhammad bersabda lagi, ada dua sifat yang tidak dimiliki oleh orang munafik, yaitu niat yang baik dan pemahaman agama. Maka janganlah meragukan hadis-hadis ini hanya karena kemunafikan sebagai ahli fikih pada masa sekarang. Sebab fikih mereka bukanlah fikih yang dimaksud oleh Nabi. Definisi fikih akan dijelaskan kemudian. Sungguhnya seorang ahli fikih yang mengetahui bahwa akhirat lebih baik daripada dunia, pada hakikatnya baru mencapai tingkat pengetahuan yang paling rendah. Jika pengetahuan itu benar-benar diyakini dan menguasai dirinya, maka ia akan terbebas dari kemunafikan dan tipu daya. Nabi bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang beriman yang berilmu. Jika ia dibutuhkan, ia bermanfaat, dan jika tidak dibutuhkan, ia mampu mencukupi dirinya sendiri. Dan beliau juga bersabda, iman itu seperti tubuh yang telanjang. Pakaian yang menutupinya adalah takwa. Perhiasan adalah rasa malu dan keturunan adalah ilmu. Dan beliau bersabda lagi, orang-orang yang paling dekat kedudukannya dengan kenabian adalah orang-orang yang berilmu dan para mujahid. Yang pertama, membimbing manusia kepada ajaran yang dibawa para nabi, dan yang kedua, mengangkat pedang demi membelanya. Beliau juga bersabda, musnahnya satu kabilah lebih ringan dibandingkan wafatnya seorang alim. Dan beliau bersabda lagi, manusia itu seperti tambang emas dan perak, yang terbaik di antara mereka pada masa jahiliyah tetap menjadi yang terbaik pada masa Islam apabila mereka mendapatkan petunjuk. Beliau juga bersabda, pada hari kiamat tinta para ulama akan diserupakan dengan darah para syuhada. Dan beliau bersabda, barang siapa yang menjaga 40 hadis dari syariat untuk disampaikan kepada umatku, maka aku pada hari kiamat akan menjadi pemberi syafaat dan saksi baginya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa dari umatku yang menjaga 40 hadis, maka pada hari kiamat ia akan menghadap Allah sebagai seorang ahli fikih yang berilmu. Dan beliau bersabda lagi, barang siapa yang mendalami agama Allah, niscaya Allah akan menghilangkan kesusahannya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah berfirman kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, sungguhnya aku maha mengetahui dan aku mencintai setiap orang yang berilmu. Dan beliau bersabda, orang yang berilmu adalah kepercayaan Allah di bumi. Nabi bersabda, ada dua golongan di antara umatku yang apabila mereka baik, maka masyarakat akan menjadi baik, dan apabila mereka rusak, maka masyarakat akan menjadi rusak, yaitu para pemimpin dan para ahli fikih. Dan beliau bersabda lagi, apabila datang suatu hari di mana aku tidak bertambah ilmu yang dengannya aku mendekat kepada Allah, maka terkutuklah terbitnya fajar pada hari itu. Lanjut, concerning the sufficient of knowledge to worship and yes. Menit lagi guys, udah 54 menit guys, kita lagi nih, kita bentar lagi guys, ini tembus sedikit gak apa-apa ya, kalau 2 jam gimana, kayaknya masih lama ini, soalnya tadi saya ini terlalu panjang di pembukaan, jadi ya nunggu terlalu lama lagi, jam berapa nih? Lanjut, nomor 23 ya. Concerning the supremacy of knowledge, the worship on master matri room, the prophet said, the superior rank the learned man's holds in relation. No.
Concerning the superiority of knowledge, worship and martyrdom, to the prophet said, the superior ranks the learned man holds in relation to the worship is like the superior rank I hold in relation to the best of men. She hold the place of knowledge on equal footing with prophet to advance the fellow apparated with knowledge, despite the fact that often worshipper to make the agreement of the portion his hidden of the face. Moreover, without his knowledge there would have been a worship. The prophet also said the superiority the legitimate bulk of the worshipper is similar to the superiority of the moon of when it is over the other stars, and again they will on the day of resurrection intercede before Allah. The prophet then the learned that they martyrs, rather than is the state of the knowledge which ranks next to prophethood and stands over martyrdom. The merits of the better notwithstanding, the prophet also said Allah was not worshipped with anyone better than the learned in religion. Verily, a single jurisprudence is more formidable to Satan than a thousand worshippers, for everything has its foundation, and the foundations of his religion is jurisprudence. And again, the best part of your faith is also the ACS, and the best form of worship is jurisprudence. The prophet also said the learned believer holds a rank 70 degrees higher than that of the ordinary believer. And again, verily, you have come upon a time whose jurisprudents are many, and Quran reader as well as preceptor are few, whose beggars are rare, and givers numerous, wherein deeds are better than knowledge. But there will come a time when jurisprudents are few and treasury many, whose givers are few and beggars numerous, when knowledge is better than both. The prophet also said, between the learned and the worshipper are 100 degrees, each two of which are separated by the extent of a racing horse run a 70 years. The prophet was also asked, High Apostle of Allah, what words are best? To which he replied, You knowledge of Allah. He was then asked, Which knowledge do you mean? He answered, You knowledge of Allah. Again he was asked, We inquired about words, and you rapidly concerning knowledge. Muhammad then said, With your knowledge of Allah, a few words will suffice. But without such knowledge, no words, however numerous, avail. The Prophet also said, On the day fixing Allah will first raise the worshipper, and then the learned, to whom he will say, Hey ye company of the learned, I did not imbue you with my knowledge, but for making knowledge of you, moreover, I did not imbue you with my knowledge in order to torment you. Will therefore forgiven you. Tentang keutamaan ilmu dibandingkan ibadah dan syahid. Jelaskan. Mengenai keutamaan ilmu dibandingkan ibadah dan syahid, Nabi bersabda, kedudukan orang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah adalah seperti kedudukanku dibandingkan dengan manusia terbaik. Perhatikan bagaimana Nabi menyamakan ilmu dengan derajat kenabian dan merendahkan nilai amal tanpa ilmu. Meskipun ahli ibadah tidaklah bodoh terhadap ibadah yang ia lakukan, bahkan tanpa ilmu ibadah tidak akan ada. Nabi juga bersabda, kedudukan orang berilmu di atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan bintang-bintang lainnya. Dan beliau bersabda lagi, pada hari kiamat yang memberi syafaat adalah para nabi, kemudian orang-orang berilmu, lalu para syuhada. Maka betapa agung kedudukan ilmu yang berada tepat setelah kenabian dan berada di atas derajat syahid. Meskipun keutamaan syahid sangat besar,
Nabi SAW juga bersabda, tidaklah Allah disembah dengan sesuatu yang lebih baik daripada orang yang memahami agama. Sesungguhnya seorang ahli fikih lebih berat bagi setan daripada 1000 ahli ibadah. Karena segala sesuatu yang memiliki dasar, dan dasar agama ini adalah fikih. Dan beliau bersabda lagi, bagian terbaik dari imanmu adalah yang paling mudah, dan bentuk ibadah yang paling utama adalah fikih. Nabi SAW juga bersabda, orang beriman yang berilmu memiliki derajat 70 tingkat lebih tinggi daripada orang beriman biasa. Dan beliau bersabda lagi, sesungguhnya kalian telah berada pada suatu zaman di mana para ahli fikih banyak, membaca Al-Quran dan para penceramah sedikit, orang yang meminta-minta jarang, dan orang-orang yang memberi banyak dan orang-orang yang memberi banyak. Pada masa itu amal lebih baik daripada itu ilmu. Tetapi akan datang suatu zaman di mana para ahli fikih sedikit, para penceramah banyak, orang yang memberi sedikit, dan orang yang meminta-minta banyak. Pada masa itu ilmu lebih baik daripada amal. Nabi juga bersabda, antara orang berilmu dan ahli ibadah terdapat 100 derajat, dan jarak antara setiap dua derajat itu sejauh lari kuda pacu selama 70 tahun. Nabi juga pernah ditanya, wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Beliau menjawab, pengetahuanmu tentang Allah. Kemudian beliau bertanya lagi, ilmu yang mana yang kau maksud? Beliau menjawab, pengetahuanmu tentang Allah. Bertanya lagi, kami bertanya tentang amal, tetapi engkau menjawab tentang ilmu. Maka Muhammad bersabda, dengan pengetahuan tentang Allah, amal yang sedikit sudah cukup. Tetapi tanpa pengetahuan itu, amal sebanyak apapun tidak bermanfaat. Nabi juga bersabda, pada hari kiamat Allah akan membangkitkan para ahli ibadah terlebih dahulu, kemudian orang-orang berilmu, lalu dia berfirman, wahai golongan orang-orang berilmu, aku tidak memberikan ilmuku kepadamu kecuali karena aku mengetahui keadaanmu, dan aku tidak memberikan ilmuku kepadamu untuk menyiksamu, maka pergilah kalian, sungguh aku telah mengampuni kalian. Masya Allah. Jadi derajatnya orang berilmu itu lebih tinggi daripada orang beriman, apalagi orang yang berilmu dan beriman. Jaya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bukunya ini sebenarnya masih panjang, tapi karena kita harus bergantian, kameranya dibutuhkan yang lain juga, saya juga tidak mau serakah, jadi kita cukupkan sampai 1 jam lebih 2 menit ini ya. Oke, sekian dari saya Haider Rafiki mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih nyetopnya nih? Stop recording ini. Iya lah. Stop recording.